everything you have said happened to me. For indeed I am the servant of the Lord. In this restless journey of faith, Mary, our mother, let us emulate on this narrow road that we take. Have courage to go straight. In this dauntless journey of hope, led by the Spirit as we go forth, service to others is our seal. In obeying the Father's will, Like Mary, in obeying the Father, let us follow her words and tell the world. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. In this endless journey of love, let us be one in mind and heart. in humility and in unity, let us serve our community. Like Mary, in obeying the Father, let us follow her words and tell the world. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. The Blessed Mother said, Do whatever He tells you. with Mary we can understand how to follow Jesus. How to follow Jesus. How to follow Jesus. Follow Jesus. Let us follow Jesus, her Son, her Son. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. Let us bring change to the
grasyang gihatag sa Dios pagahandumon gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo tinubdan sa pagtuo atong isang ang pagtuo ni Kristo ang gugmag kalinaw ang kaluwasan ipaapit sa tanan atong isang ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niya kanatong mga Cebuano gitawag ta sa pag-alagad di unay nga paghalad sa kinabuhi nga balaan gikan sa amahan Maria mong inahan sa pagtuo ikaw sumbanan kami giyahan mo pagsangyaw sa pagtuo atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo ang gugmag kalinaw ang kaluwasan ipaapit sa tanan atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niya kanatong mga Cebuano taliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay pagapuy-an ko ligunon ko akong atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo ang gugmag kalinaw ang kaluwasan ipaapit sa tanan atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niya kanatong mga Pilipino atong isangyaw ang Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag Nagsunta ang kahayag Nga nagsulit sa matuod Nga dagan sa panghitabo Hello Cebu, maayong buntag Pinoy
Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes. Happy Easter kanatong tanan. Happy Easter. Happy Easter. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inokando Tabar. Brother Eman po. Oh, dito pag dili ni paghigmata ha. Mamayang gabi pa yung Oo, paghihimata. yung gabi pa. Mag-uban ta hangtod sa alas 9 karong buntag ug sama sa naandan atong pagahisgutan ug hatagag pagtagad ang mga nagunang mga balita as mga pamantalaang lokal ug national apan ato sang susihon. Kung ni ana bastong linya ang ato ang weather forecaster from Pag-asa Mactan. Okay, alang sa itong latest weather update, Miss Van Singson, good morning. May buntag sa tanan, mao niya ito ang pinakuling kahintang sa tuwang panahon. Natako easterly so hangigikan sa silangan nga may nakapeka karon sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug wala pa tayo laing karon nakita ng mga any weather disturbances sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug tungod ani mao nandin hiron sa Cebu ug bantang bahin sa Visayas sa mga sinati da karon og panag sa mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Nakanino ba ng gihapon og mga patak-patak ng mga pag-ulan, panugdog o hila. Samtang hinay nga na sa kasarangan nga paghuros sa hangin nga nagikan sa silangan nga na sa habagatang silangan ang magpasulabi din hiron sa tibuok nasod. Di na nga ang kadagatan kay malinaw nga na sa kasarangan ang pagbalon. Dinhiron sa Metro Cebu nga atong temperatura kanikan sa 25 nga na sa 33 degrees centigrado. Ang ato ang heat index pwede din siyang maabot og 41 degrees Celsius para karong adlaw. Ug naapol ang ato ang adlaw kay nisilang ganinang alas 5:30 sa buntag ug mosawop na pud kini ni alas 5:55 karong hapon. Ug naapol tay taob karon sa kadagatan ni alas 12:30. Ug atong Philippine Standard Time alas 7:48. Ug dinhi nang kutob gigas sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, Lansington. Daghang salamat Miss Van Singson, may buntag ninyong tanan din ha sa Pag-asa Mactan. O karon ato sang tagaag pagtagad ng mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unahon nato ang Sunstar Daily. Cebu water shortage on the lookout for long-term solution. Sa Sunstar Super Balita, Mikondinar sa mga patay. Palma midayig sa drug rehab program. sa The Freeman, After whole week of activities, trucks of trust left in Santa Fe. sa Banat News sa The Freeman, Ulo giputos og plastic bag o gisalvage lalaki, gisalvage. sa Philippine Daily Inquirer, World condemns Sri Lanka bombings. sa Manila Bulletin, Comelec, be ready for Codigos. sa Balita, 8 ka pamilya dedo sa bangin. sa Philippine Star, DILG tells bets keep off cash transfer payouts. ug sa Tempo. PNP offers security for ex-Reds. Maugad to mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Mobalik ta karong taud-taud human sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Magahigala si kanhi Cebu City Councilor Eric Espina. Atak sa buhing hulagway nga si kanhi Cebu Governor ug Senador Rene Espina. Sa akong gihigugmang dakbayan sa Cebu City, kini si Eric Espina nga gitudlo mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kanang eleksyon, mahimong paliton, tikason ug ilaron, pero si Mayor Digong dili gayud pwedeng ilaron. Tabangan nato siya pagmugna og limpyong gobyerno kontra sa pangawkaw ug droga sa pagpili og mga tarong nga kandidato. Kuyugi ko sa atong damgo sa pagtukod og Cebu City College, Cundiliban University, Hospital, Evacuation Centers ug uban pa. Mao kani ang tinuod gugma, Gugma Espina, gugma sa Ginoo, ginikanan, kabataan ug katawhan. Kani si Konsehal Eric Espina. Daghang salamat.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako, Bisdak, party list. Number 22 sa balota. Ako Bisdak Party List, number 22 sa baluta. Sa tanan gid nga kabisayan, di nyo pagkalimtan nga sa Mayo 13, ako Bisdak, Bisayang dako, number 22 sa balota. Salamat gid. Hinumdumi sa ika-13 sa Mayo, karong tuiga, eleksyon para sa party list. Number 22, ako Bisdak, ay kalimtit para sa kayuhan sa tibok kabisayan. Vote Ako Bisdak, Bisayang Dako, Party List number 22. Ako si Super Gabriel Bonhoc, usa ko ka magsisibya naa say sideline nga nagnegosyo og lechon baboy. Dili kalikayan sa kadaghan akong trabaho na nagay sakit-sakit o nya kinahanglan sa dayon tag suporta. Pag tumar na ko sa K-Max Capsule, nakauyon akong lawas. K-Max Capsule sab mo matag adlaw aron atong lawas nga maoy puhunan ra nato. Perming baskog, perming lagsik, K-Max Capsule kay to the max ang K-Max. K-Max Capsule. Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer, malunggay, gutukola, banaba, sambong, ginseng, makapabaskog sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplashes Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3 nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarin, Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talon Herbal Haplashes Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao, asunting ug uban pa. Epektibo alas mga ringworm, kunbun-e, nuka-nuka, hadhan, athlete's foot, bugas-bugas, kurikong ug uban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa Talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA kun Food and Drug Administration ug sa ASC kun ADS Standards Council. Aniya na ang labing bago o labing epektibo nga mga produkto nga makatabang sa imong problema sa panglawas. Prima ZND 18-1 Coffee, ginama gikan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat ali ug ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa citrus seeds, peel powder, malunggay, turmeric, ampalaya ug capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI ug uban pang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub, antibacterial, antifungal, antiviral, and hemostatic. Mayo usab sa sore throat, stuffy nose, back pain ug uban pang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalimti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas. Prima ZND Herbal Corporation. Demolisyon o panaog-daog sa mga kabus o guway kabalhinan, anda mohatag o abogado alang sa libre nga legal assistant. Ang sulbay, ano pa party list? Pinoy-anan alang sa nasunugan o sa ka-center nga hayahayang ilang pagkabutang may gamayng kwarto o pansayan. Ang sulbay, ano pa party list? Way kapalit og tambal, muhatag og libre. Ang sulbay, ano pa party list? Kalisod sa sakinan padung sa syudad, anda mohatag og libre nga sakinan. Ang sulbay, 139, ano pa party list? 139, Anupa Party List, Alliance of National Urban Poor Assembly. Ako si Joy Pisquera, kasamtangan nga konsyal sa syudad sa Cebu, magpapili pagkakongresista sa Cebu City South District. I serve you. Ang letter I is about investment, prioritizing agriculture. Ang letter S is the delivery of social services. Letter E,
employment atong ipadayon ang mga nindot nga programa sa administrasyon ni former Mayor Mike Rama. Ang letter R is revealed. We will create spaces in order ang atong katawhan na may mga kalugar nga kapasiyuhan ug ato sa ma-improve ang atong traffic system. Ako ang imong tingog sa Kongreso. E is about environment, more particularly water. Y is youth. Atong palakdan ang scholarship program sa atong syudad sa Cebu ug ang atong mga programa. Letter O is open communication. We will practice participative governance. And letter U is uncorrupted. I am proud to tell you na ako si Joy Pesquera, sukad sa naglingkod sa atong syudad sa Cebu. Wala gyud na duhig ang akong pangalan sa korupsyon because I advocate honesty, integrity, and good governance. I serve you. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Kumusta imuhang Holy Week, Brother Eman? Wow, a little bit busy, but admittedly, meron mga activities sa church na absent ako kasi nido ang akong anak na babae, panagsara mo magkita. So I attended to her. But otherwise, filled with activities, of course, religious activities. Oh, bitaw. It's good to know, no? Ang ato ang kapulisan sad, ang Cebu City Police Office niingon nga ang observance of Holy Week, yan tong Holy Week manggod is especially in this industry more on kanang pangitaon gyud ang opportunity to relax kay it's the only time nga walay broadcast o walay live nga feed, no? We started Thursday, Friday, Saturday and yesterday Sunday, so 4 days. But of course, importante gihapon ang religious aspect. Pero wala man kayo mga reports ng mga violence, ano? But generally, dinhi sa ato sa Cebu. Not the same case as Sri Lanka. Ato nang hisgutan later. But it's good to know nga in Cebu, matud pa sa kapulisan, medyo generally peaceful with zero related incidents. Mao ni giingon sa Cebu City Police Office Operations Branch Chief Wilbert Parilla kinsa mo inihatag og assessment sa sitwasyon atul usab sa Holy Week yang gi-describe nga peaceful matud pa. And our Archbishop, Bishop Palma, gave a very timely and relevant message regarding the proper observance of the Holy Week na tilisan nato kalimtan na okay ra mag-relax but ay kalimti ang kining week para sa Ginoo jud. Reflection. Yeah, it's not for vacation. A reflection before relaxation. Yeah, that's correct. God first yun. Unya, sa atul sab kung matud pa sa kapulisan nga generally peaceful ang Holy Week, nagmalinawon matud pa ang tibuok syudad sa Sugbo sa Semana Santa, way nakitang dakong kakulian nga kaingon ta magkadisturbo sa kalinaw sa Semana Santa unya kasagaran sad kuno sa kadalanan dili kaayo samok here in Cebu City kay ang mga tao, most of them adto magdasok sa mga pantalan, sa mga bus terminal ug sa mga simbahan para sa bisita iglesia. Pero kagahapon atul usab sa pagkabanhaw sa tong Ginoo Easter Sunday, ang wali ni Archbishop Jose Palma naghatag og pagtagad sa drug war ug sa umaabot nga eleksyon. Gigamit ni Archbishop Palma ang ihang Easter message kagahapon aron matutukan sa ato mga kaigsuunan ang duha ka mga issue sa komunidad nga giatubang karon, ang pagpakigubat batok sa drogas ug ang nagsingabot nga eleksyon. Palma said he hopes that God's power as embodied best by Jesus' resurrection will prevail over wrongdoings like the bloody killings and the political mudslinging. Matud ni Archbishop Palma, mga adik, mahimo siya nga ma-reform ug magbag-o as proven by the number of those who have enrolled and completed their treatment in the spiritual recovery program called Surrender to God, kining sugod, no? Maosid siya sa mga kalihukan sa Oasis of Love nga doon na tay activities for kanang drug addicts and those recovering from being drug addicts. We've been to a lot of places like Maasin for one, and then Cagayan de Oro, and kami jud ang nag-lead with the blessing of Archbishop Palma because these rehab programs are good to a certain extent, but more so if it is gospel sabi natin centered rehabilitation, because the problem really is spirituality.
When you are far away from God, so you're susceptible to all kinds of vices and temptation. That's why I think this May, we have a 16-day swing or 14-day swing. Mindanao, we will be ending our program sa Davao City. And we shall be bringing this kind of programs, you know, in relationship to God. Okay. So, ang ngayon na, tanawon sad, no? Now, aside from the drug menace, gitutukan usab ni Archbishop Jose Palma ang nagsingabot nga eleksyon. Iyang gi-remind, gipahinumduman ang publiko nga ang mga kausaban, changes that they desire, nga ilahang gusto naa sa ilahang mga kamot ug wa sa kamot ni adtong mga mapapili sa nagkalain-laing posisyon. Ang mga botante, matod ni Archbishop Palma, gipahinumduman nga ang kausaban, ang change na sa inyong mga kamot, kay kamo man ang mopili kung kinsa ang next nga leader. Very timely message, ano. I have noticed na during the Lenten celebration, ano, yearly, naamantay as a community sa Oasis and CCT and family sa ating chapel, it's so nice to see na the attendance of our employees, ano, during the recollection is mas marami ang nitambong. Including na the talents also. Yeah, the talents also. And some of them are really fresh faces. And not only that, even the Holy Family Oratory audience is greater today. Mas marami ang nitambong jud. It's getting it's not just a religiosity, but really establishing a more intimate relationship with God. Not just because of the formal yung pagsaulog ng mga religious activities. That's good because not only should we establish good relationships with God, but also with each other. Yeah. Hopefully nga dili lang during Holy Week, that it goes beyond kanang Holy Week and every day. Kung moingon sila every day should be Valentine's Day, why not make every day also a day for Jesus and reflection? Yeah, speaking of local politics, ano, of course, I cannot mention the party, but we were also invited to some of the recollections of these candidates. And, you know, of course, our message is not non-partisan. You know, we cannot do that. But I recall there was one time na I was involved sa elections sa national level during the time of FBR, 1992. And I was invited to speak about election. So I was guest there sa Forbes Park, sa bahay ng mga Subel. And I used that text doon sa isang partido dito sa Cebu na Mulansar, so naayaya mga ano. And I said, we keep blaming the government. And yet, when we had the chance, according to Romans 13, that all governments are established by God. But they were established by God with the permission from the Lord that we can use our God-given rights, sacred rights. And sometimes these rights, we just take it for granted, you know? But come election, we must be more responsible as a voters na wag nating ipagpalit yung 30 pieces of silver, this sacred religious rights actually. Ayaw hudasa ang imong kaugalingon nga nasod. And then you will blame those people who are leading us. Oh, correct. Mo nagingon ni Archbishop Palma, no, naingon siya nga para sa mga botante mubutar sa inyong konsensya o dili ka ng sa mga efforts nga paliton ang ilahang votes karong eleksyon. Sa iyahang Easter message kagahapon sa Cebu Metropolitan Cathedral, matod ni Palma nang hinaot siya nga ang observance of the penitential Lenten season would bring about change in each person and the communities. The theology, the teaching of the church should filter down to the very system of our daily lives. I hope. No? Kay, you know, when he talks about change is dependent on how you view it. Others will see change as dependent on one person. Others will see change as dependent on oneself. But if you base it on change yun, para nako, if it's for the better, why not? I remember the late Cardinal Sin, of course you remember him, ano? He has one of this, talk, and he made mention that okay, election time, sige, dawatang kwarta, bisag asa pa na siya gikan, and then ibutar gikan sa imong konsensya. And he was under attack after that because some people mistook it na para bang the end justify the means. Pera-pera, ganun. Yeah, pera-pera. And I think I tend to also disagree at the same time because this is our
not just moral, social, but spiritual obligation. Because supposed to be governments are also has the blessing from God. So that responsibility rests upon our hands, and it doesn't come every day. Doesn't come every day. That kind Supposedly, of no? yeah. But sa una pa man na napunultihon, there are mga karaang mga Subo, ano na sila particular wording, anak ka ng kana ang paon, iluwa ang taga. Because they said the only way to teach lessons for those who buy votes is to get what they are giving and then not make them win. Hopefully, next time, di na lang sila mag-ingon ana, but ang uban, they don't learn or they refuse to learn. Kay magtigom naman sad para sunod. Nindot mo ng paminawan, murag tinuod, murag correct. Pero in practice, generally in practice, laging makadaog pa rin gyapon ng ato bitaw na batasan na kanang tag dito yung utang kabubuton. Mas modaog siya. Mas murag mas gi-practice nato ang kanang kultura na ang kanang utang na loob is mostly for those, no. That's why you see many doctors win. Oh, really? Yes, in the provinces, in some towns. Kung naagay mo lansal nga doktor, makulbaan ang kontra bisag abogado pa. Really? Kaya nga naman, ang abogado versus doctor, lives magud. Lagi. Samot nagdili pa ka abogado. Kay kung abogado versus civilian, mo ingon sad, ari lang kung attorney kay mauni nakaluwas sa among yuta. Ingon ana gyud, nakaluwas sa kung anak. So ingon ana nga. That's election tip ha, kailangan magdoktor ka. Para makadaog ka. Yeah. Unya ang mangupira kinsa naman lang. Bitaw na. Wala lang mangupira. Puno ang City Hall. Puros na lang doktor. So ang matod ni Archbishop Palma nga kanang change in each person and communities taliwala sa mga socio-political problems nga giatubang sa atoang nasud, no. Yang hinaot sab siya nga ang mga Katoliko musugat sa Easter season with a renewed heart, because that's basically the message of Easter, that God has risen and you are given a new chance na sad to start anew ba, renewed heart, renewed faith in God, and the continued belief that they can overcome problems and trials personally or as a community through God's grace. Samtang dito sa Vatican, si Pope Francis nanawagan sad sa mga believers nga manginabuhi ug magpakabuhi alang sa Ginoo ug dili alang sa mga lumalabay nga mga butang sama sa bahandi o kalampusan. Ningon si Pope Francis, for those believers to live for God, not for fleeting things such as wealth or success. Pero mayingon ang uban nga mas maayo sa kunong mo live for God unya naasay gamay. Nasa kuning gamay. Daily bread. No, wealth and success ko. Pero it will follow. Tatay Dodong has said it over and over again that these things will follow if you have faith in the Lord, no. Si Pope Francis mo nangulo sa mga Katoliko sa usa ka vigil mass sa St. Peter's Basilica in the Vatican and carved into a candle the number to mark the year 2019 and the first and last letters of the Greek alphabet, Alpha and Omega, to signify that God is the beginning and the end of all things. Sa iyaha usab nga homily, iyahang gitutok sa Bible account of the women who went to the tomb of Jesus only to find it empty and the large stone that had sealed it had been cast away. Matud pa ni Pope Francis, ang Ginoo makakuha bisan pa sa labing gahi o labing bugat nga bato nga nag-ali sa ato ang mga hopes and expectations that the stones, the hardest stones, crush on. Even death, sin, fear, worldliness. Mo yang giingon. There is another stone kuno that often seals the heart shut, and that is the stone of sin. Sin, it seduces, it promises things easy and quick, prosperity and success, but leaves behind only solitude and death. Is looking for life among the dead, for the meaning of life in things that pass away. Matud usab ni Pope Francis, ang Easter maoy labing importante nga adlaw sa Roman Catholic calendar, which commemorates the day believers say Jesus rose from the dead. So mao na, we hope nga magpabilin ang Easter message. Sa duha ka amahan sa simbahan throughout the year. The greatest tragedy is when we dichotomize between the secular things that are secular and things that are spiritual. But in reality, in our relationship with God, there's no such thing.
even the secular things is supposed to be God-driven or God-centered. Because all of us, can you imagine 80% of Catholics asserting their faith and their practices and their morality in the society? We will make policemen and military and judges and justices irrelevant because there's no conflict if we will only live, According to God's teaching. According to God's teaching na love one another. Law of God and law of man. Why mangawat, why mag-adultery, wala mag-murder, because that's not according to the love of God. Kanya, tagaan mo og free will, supposedly, to give you the freedom to choose, and you know already which supposedly you will choose, but still you choose the other. Anyway, on the positive side, positive note, he made mention about the youth. And it was the great Jose Rizal who made mention that ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. And this week, we will be celebrating the National Youth Day. So atong ampuan ng mga mutambong diha, ng mga batanon, they will be shaped according to the plan of God, to the will of God in their lives. That they will be more relevant, not only in terms of their catechism and theology, but more on their ethical practices of Christian values in their everyday living. Because they're the future of our nation. Oo, and speaking of National Youth Day, nga i-host sa Cebu, karong tuiga, karong siminaha, ang Cebu City Police Office nagplano nga kung unsa ang ilahang gihimo nga security preparations for sinulog ni adtong nakalabay nga Enero, mao sad ang ilang buhaton nga pagpangandam for the National Youth Day. Si CCPO Operations Chief Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla niingon nga they are expecting over 12,000 registered pilgrims. Daghan kaayo ha for the National Youth Day in Cebu. About 2,800 will be in Cebu City while the rest will be divided in 9 other pilgrimage sites. But still, that means more than 10,000 additional people in Cebu aside from the regular tourists, balikbayan who came home for the Holy Week, no? Ang ilang gi-expect na participants around 12,000 registered but dili ang tanan magpabilin sa Cebu. Dunay 9 festival sites apil na ang Lapu-Lapu and Mandaue ug pipila ka bahin sa probinsya. Matod ni Parilla, nag-expect sila nga mudaghan pagid ang number as soon as magsugod ang event tungod kay duna pagid local devotees nga mga pil sa maong kalihukan. There will be designated entrance and exit points. The entrance will be the main gate of the Basilica Minore del Santo Niño, while the exit will be the back portion of the church. So, katong gibuhat pag sinulog, kita man ta ato in fact pag first nga implement daghang nagyaw-yaw kay nganong patuyokon pa para mugawas, but ang purpose adto is to make it secure for everybody and orderly nga usara ang agianan padung sulod, usara sad ang agianan padulong sa gawas. Ang atong kapulisan nakiglambigit gyud sa atong simbahan ug uban pa nga law enforcement agencies aron masiguro nga luwas ang mga batan-on nga pilgrim nga magpanon alang sa maong relihiyosong kalihukan dinhi sa dakbayan sa Subo. Ang PRO 7 may pahigayon usab og walkthrough aron ma-check ang mga areas for deployment. There was a walkthrough in all the venues to make sure that the preparations are ready and to check the personnel deployed as well as some other adjustments that need to be done. Matod ni Parilla, mga backpack sama gihapon sa sinulog, mga knapsack, mga backpack dili gihapon tugutan nga makasulod sa pilgrimage areas, ug ang parking is also prohibited as pilgrims will be ferried through buses from one place to another. So importante na ha, ato lang pahinumduman ang atong kabatan-unan nga ayaw na lang gid mo pagdaog knapsack kay basig maura na yung makasango ninyo, mahabilin lang na or maproblema pa mo sa unsaon ninyo pagsulod sa areas. Unsay purpose? Dili na aron ma-curtail ang inyong freedom of expression to choose what bag you want to use. But ang purpose is, kung magnapsak manggod mo, mag-check pa, daghan pa kay ablihanan, maglisod pa, dugay ang mga linya mo samot ug kalangan. Because if kamong 12 mail, magdamog backpack, daghan kayo check up nun. Mas may nga di na lang, tubig na lang, taloon ninyo para mulakaw mo. Yes, nga magmaong man nakasagaran. So, put a little money in your pocket para nakay paliton nga magkaon, biskwit, bitbiton. Can you sing that?
Pwede. pwede. Pero ayaw na lang pagdala gid og backpack. Better pa ka ng small. Mas may gani ka ng clear nga bag para di na lang mo mang problema og inspection ba kay di man na to malikayan nga mo inspect sa gid ang kapulisan kay safety ba ya atong gi huna-huna diri. That's 12,000 people in one place, no? That's a lot. Mm-hmm. And I think it teaches us a little discipline that most of the time the problems can be solved if only all of us will be disciplining ourselves. We police ourselves. We don't need other people to tell us what to do because we are responsible adult citizens of this country. Anyway, I'd like to make mention also that it could be this National World Youth Day National Youth Day can be a good dry run for our 2 more years. We'll be celebrating the beginning of Christianity. Yes. That started 500 years ago in Cebu. Quincentennial. Wow. 500 and years. Cebu is so blessed Kaayog to yun. be hosting that. 2 years ago, we hosted the IEC, International Eucharistic Congress. And that's a 2 good years ago ba preparation. yun? Yeah, that was 2 years ago. 3 years ago. 2 years ago, yeah. And then after that, 2019 na pala, 3 years ago. 3 years ago. 3 years I sit ago. corrected. 3 years ago tinuod no anya in 2 years hapit na magkuan na ta 500 years of Christianity. Daghan mga in fact ang Cebu City government is really preparing for it no gipanglimpyuhan na gani ng mga posting nga mga hugaw kay guard. The plan is to arrange it all and also to put sa losya kanang flowers for Senyor Santo Niño. The colors are red and yellow kay para gyud mahayag kaayo nga Santo Niño colors ang Cebu pohon because there are many nga nagsige nagpang-anhi dinhi. There are even talks that possible nga moanhi ang Santo Papa ug ang hari sa Spain, Yeah. You're wearing a collar of Nazarene. So, This one? Is that a preparation? No. I mean your collar. The maroon. The collar there. No. Anyway. Tanganan na. Daghan actually ang excited. Yeah. So, murag i-move gani for that year alone, i-move ang sinulog. Instead of January, ibalhin siya sa March para mutakdo siya Just for that. 500 years. Okay. Sinulog ba ya tungod ni Santo Niño, pagkakaplag ni Santo Niño. Unya, ang gidabaya dinhi sa nilang Ferdinand Magellan, ang imahen baya sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño. So, So we're gonna be very busy. Busy and kayo. exciting, and at the same time, we will show the world that the religiosity of the Cebuanos or of our people here in Cebu is not only for activity but really a deep result of our relationship with our God. 500 years worth. 500 years, wow. Di ba? Kay kuan baya, daghan baya guig mo ingon nga swerte kuno kaayo, pinangga kaayo ug blessed kaayo ang Cebu kay kapila na gyud na ka mga katalagman nga nahitabo na murag gyud na ay na nalipod ba and Cebuanos agree nga gipanalipdan gyud ang Sugbo sa balang bata nga si Senyor Santo Niño. That's why during the I say it makes me feel proud but we were at the very center of the map of religious activities. Mga reports ng mga cardinals and archbishops came here to Cebu and they saw how Cebuanos are devoted to our church. To the teaching of the diba church. Diba ni apil mo Anto kay mo sa IEC. Yes. Nindot kaayo na nga nindot kay nga experience. Yeah. Kana siya and then mag-expect ta nga kaning National Youth Day will be another IEC na pangbatan-on. Yes. Daghan na gani kaayo ang nag-request for assistance in terms of vehicles. Ang city government ug ang mga barangay especially in Cebu City are committed na to provide buses to help transport our young people. Unya daghan na sad kaayo nga mga churches and chapels nga ni commit na usab nga mamahimong foster homes for those nga moanhi 12,000 mga gikan sa laing dapit. So asa na sila tanan mo puyo. I recall na I was able to talk to the head of the food ministry during that time. It makes me wonder how they prepare it. That guy has to prepare 25,000 meals a day.
So that could probably be doubled during the 500 year celebration. So of course, food is very important. That's nearest to our heart. Yeah. Because iba ang heart, ibabaw man sa tiyan. So sakto near po. so near gid kay siya. And I think if we feed them well, we will have a very good affection to their hearts because we feed them well. Gutumin niyo mga yan, masukog yun na sila. That will be badges all over the world. Kapait, oy. Betaw, tinuod, oy, ka ng, kuan man na, mabusog ang kasing-kasing, mabusog ang kalag, pero kinahanglan sa busog ang tiyan. Kailabayan ako ang head ng food minister, so I'll try to reach him out and I'll tell him na both of us will be part of the food tasters. Huh? Oh, parang Food talaga tasters? to make sure na masarap. Kinahanglan jay. Joke lang. Nagyud yun ana no nga to make sure nga lami yun. Yeah, well. Kuan di ay. Balikan na to ang Holy Week, no? Medyo makaguol kay ang nigawas, di ba, front page karon dito sa Santa Fe. Wow. Usa ka pila ka truck, tulo ka truck ng mga basura. Hindi truck, trucks. Trucks of trash. Wow, trash left in Santa Fe. Yeah, nindot kaayo ng, have you been to Santa Fe? Oh yeah, I think nindot kaayo ang 3-4 dagat, times. no? Para nako Yeah. it's better, even better than Boracay. Kay puti kaayo niya. Kanang but ang nakaapan man god, murag kaduha na ko nakadungog ani nga Holy Week, lahi man na sila nga tunam, sila special para permission, exempted no? daw sila. Oo, kay fiesta nila na timing yun. But ang problema is ang ubang mga to, siguro mo makifiesta, siguro mga devoto, but magparty sad niya, mas party biyan man ang basura. So dili siguro na maayo kay ang inyong white sand mahimo ng colorful tungod sa kadagas basura sa sa bus pag Easter Sunday. Dili ko na ni bag-o kay may na lang gyud ko na ni mahitabo. But nagpakita sad ni nga mga turista, dili na mga turista ra ba, di ra ba na ingon nga kana lang mga imported ha? Bisag local na ay local tourist. Mao na gitawag og responsible tourism unta nga kanang you leave nothing but you leave nothing but footprints sa imuhang pag-adto sa usa ka lugar, and inyong tang basura giapil sa dunta ninyo dapat karon trucks of empty bottles, plastic ug uban pang mga basura na kolekta na sad sa Santa Fe sa Bantayan Island diin gibana-banang 20,000 ka mga bisita ang nitambong 20,000 for Holy Week. That was a good practice before. When you go to Boracay, you'll be required to pay yung sanitation, environmental fee. And then after that, they'll give you a trash bag. Teaching you na when you go there, clean as you go. Yes, para bang kung may mga trash important. ka lagi, siguro magandang practice yun sa mga tourist destinations natin. And I don't know, educate me sister, when I was there long time ago, there was this ban dun sa mga bikini open. Yes. Because is it still holding until today? That's good. That's good. Better na lang kaysa sa una nga mura na nga tug mura yung free passes to commit whatever you want to commit there. Yeah, and most of the time, yung mga resorts daw, maraming nakokolektang kondom kasi sa trash. Yun. So, apil na. But this year, almost 4 trucks of garbage from the beachfront. That's a lot, ha? Yes, daghan kaayo. Oy, unya, kanabang may kag war on waste. The thing manggod is, if it's just one tourist spot, mas kontrolado ang sitwasyon. But kani dili manggod lain-lain og establishment owners, entire beachfront of Santa Fe, no? So dili ni first time matud pa nga nakasinati og mga irresponsable nga mga beach goers ang mga kaigsuunan din sa Santa Fe. So daghan kaayo ang nakakita sa pictures sa basura. Unya daghan ang ni-suggest nga mas mahal ang multa against those who do not dispose of their garbage properly. But I think also kanang mas hingusgan pa ug mas kinahanglan yun ni political will on the part of the local government unit to impose that. Kay pwede man ka magpa-standby din bisag every few meters og mga environmental officers nga mudakop, musita, mubadlong og di mo patuod dakpon pamultahon ang mga maghugaw-hugaw. Again, we can go back to the more basic thing, Kasi if we ourselves can police ourselves,
we make them their job a little bit easier. We go back to our responsibility. God gave us this environment. God gave us this beautiful beach and other spots, tourist destinations. Yun na lang. Kung i-actualize natin yung pagiging Kristohano nato na we are responsible citizens, ano ba naman na we keep our own trash. We pack it, we wrap it, and then see, we protect the environment and relevant sa celebration natin because of God's goodness. We take care of the environment because God is good to us. So we should be good to our environment. We should be good to our surroundings. So yun, simple, basic religious practice to discipline ourselves to be a responsible citizen. Yun lang ay magandang practice na yun, magandang doktrina na yun. No, ngayon ang local government unit in the area nga kuan kuno bantayan lang kuno ang mga tao. So maybe until such time that these visitors learn to mind their garbage, maybe dili na lang sa na pud pahawaan ni 24 hours lang sa nang magbantay din sa area, but you know, that's also inyo sad nang gikuhaan og higayon ang mga empleyado diha sa local government unit nga unta maka-spend time with their families because di mo ka maumuhipo sa inyong basura. Education starts at home, ano. Kung sa mga panimalay lang nato, sugdan na nato na i-train ang mga bata. That's why, you know, sa yearly, pag yung budget natin, na-enact na naman, na-approve na yung budget natin. Yung education, talagang malaki ang budget niya because, you know, kapag ka naturuan ng mga bata, ito mga basic responsibilities. Lesser headache sa future generation. Mayors, governors, and our legislators will have lesser headaches and lesser laws to enact. Oo, but for now, start lang sa taan ng stricto gyud nga pagpatuman. I think it can be done. It has been done in some places. I think it can be done there. How come Filipinos are very disciplined when they are in other countries, diba? ano? Hong Kong, Patuog yun. Atog Singapore, diligid mo ka og chewing gum. Yeah. O atog Japan, maayo kay mulinya. Bitaw, no? Ug na guys Pilipinas, takalag papilit og asa ni urong ato sa dibutang ang chewing gum. Wala ko kung ano kay hadlok man silang madakpan. So mas tingali kung if we will be stricter, but before that, ano, yung i-train and educate them. Balik yun ta sa basic foundation. Dinag ko na magatong isgutan, mga world, pero kanala mo ng domestic. Sugda na tos balay. Bitaw, para maklaro. Kung unsa gani. Tanawa ko, kita ba ako sa imong anak, pag naadali sa church, behave yun. Na-train man mo. Apil man oy. Ang basic man. Diba? Sige mo, balik ta karong taon-taon alang sa dugang mga paghisgot-hisgot tuman sa pipila ka pahinamdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Nasulaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Sud manginubo isip kargador, ako kayo ang lawas. Kining may idadata, andaran sa taytis ug liuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Wagtang ang rheumatism, arthritis ug pagpanakit sa kalawasan sa talan Haplasius Oil. Nganong kasaligan man, Dok, ang K-Max Plus Herbal Dietary Food Supplement? Alang kanako, kinigyud ang kasaligan. Sa kadaghan sa mga food supplements, kini ang puno sa bitamina ug minerales alang sa lig-on nga resistensya. Ang lig-on nga resistensya mao'y panagang nga dili mataktan og kagaw ug balatian ang atong lawas. Dakong tabang ang pag-inom sa K-Max capsule matag adlaw to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule. Ako Bisdak Party List number 22 sa balota. Ako Bisdak Party List number 22 sa baluta. Sa tanan gid nga kabisayan, di nyo pagkalimtan nga sa Mayo 13, ako Bisdak,
Bisayang dako, number 22 sa balota. Salamat gid. Hinumdumi sa ika-13 sa Mayo, karong tuiga, eleksyon para sa party list. Number 22, ako Bisdak, ay kalimtit para sa kayuhan sa Cebu, Kabisayan. Vote Ako Bisdak. Bisayang Dako, Party List number 22. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Ako si Joy Pisquera, kasamtangan nga konsyal sa syudad sa Cebu, magpapili pagkakongresista sa Cebu City South District. I serve you. Ang letter I is about investment, prioritizing agriculture. Ang letter S is the delivery of social services. Letter E, employment. Atong ipadayon ang mga nindot nga programa sa administrasyon ni former Mayor Mike Rama. Ang letter R is revealed. We will create spaces in order ang atong katawhan na may mga kalugar nga kapasiyuhan ug ato sa ma-improve ang atong traffic system. Ako ang imong tingog sa Kongreso. E is about environment, more particularly water. Y is youth. Atong palakdan ang scholarship program sa atong syudad sa Cebu ug ang atong mga programa. Letter O is open communication. We will practice participative governance. And letter U is uncorrupted. I am proud to tell you na ako si Joy Pisquera, sukad sa naglingkod sa atong syudad sa Cebu. Wala gyud na duhig ang akong pangalan sa korupsyon because I advocate honesty, integrity, and good governance. I serve you. Aniya na ang labing bag-o ug labing epektibo nga mga produkto nga makatabang sa imong problema sa panglawas. Prima ZND 8-in-1 Coffee, ginama gikan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat ali ug ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa citrus seeds, peel powder, malunggay, turmeric, ampalaya ug capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI ug uban pang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub, antibacterial, antifungal, antiviral, and hemostatic. Mayo usab sa sore throat, stuffy nose, back pain ug uban pang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalimti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas. Prima ZND Herbal Corporation. Magahigala si kanhi Cebu City Councilor Eric Espina. Atak sa buhing hulagway nga si kanhi Cebu Governor ug Senador Rene Espina. Sa akong gihigugmang dakbayan sa Cebu City, kini si Eric Espina nga gitudlo mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kanang eleksyon, mahimong paliton, tikason ug ilaron. Pero si Mayor Digong dili gayud pwedeng ilaron. Tabangan nato siya pagmugna og limpyong gobyerno kontra sa pangawkaw ug droga sa pagpili og mga tarong nga kandidato. Kuyogi ko sa atong damgo sa pagtukod og Cebu City College, Kundiliman University, Hospital, Evacuation Centers ug uban pa. Mao kani ang tinuod gugma, Gugma Espina. Gugma sa Ginoo, ginikanan, kabataan ug katawhan. Kani si Konsehal Eric Espina. Daghang salamat. Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer, malunggay, gutukola, banaba, sambong, ginseng, makapabaskog sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talan Herbal Haplashes Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talan Herbal 3 nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarin, Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talan Herbal Haplashes Oil.
antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao, asunting ug uban pa. Epektibo alang sa mga ringworm, kunbuni, nuka-nuka, hadhad, athlete's foot, bugas-bugas, kurikong ug uban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kun Food and Drug Administration, ug sa ASC, kun ADS Standards Council. Demolisyon o panaog-daog sa mga kabus ug way kabalhinan, anda mohatag og abogado alang sa libre nga legal assistant. Ang sulbay, ano pa party list? Pinoy-anan alang sa nasunugan o sa ka-center nga hayahayang ilang pagkabutang may gamayng kwarto og pansayan. Ang sulbay, ano pa party list? Way kapalit og tambal, mohatag og libre. Ang sulbay, ano pa party list? Kalisod sa sakinan padung sa syudad, anda mohatag og libre nga sakinan. Ang sulbay, 139, ano pa party list? 139 Anupa Party List Alliance of National Urban Poor Assembly. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, kahapon lang man to. Mao pa. Naikuandro na ay tayo na dawat nga ni message nato sa itong viewers ni Ingon nga doon ako noy sunog karon dinha sa Drihowa, so ato lang sa ning ipa-check, and I hope no baga ra ba ang aso, I hope nga walay mga bati nga mahitabo diha sa itong mga kaigsuunan. So mo update lang taon niya, nagpakuha pa ko og information regarding ining maong hitabo. Mayor, good morning. Metro Manila recorded the hottest temperature for this year, Sunday afternoon, at almost 37 degrees. According to health expert, temperature ranging from 32 to 42 will have a serious effects on our body. Yes, mo nagingon sa pag-asa. Kay there was a time last week nga niabot gyud og 51 sa Dagupan City. Yes. Twice in Dagupan City. Grabe ha, nya mag-udlak sa mga bangus dito. Yeah, lamira ba na ka na sa bunuan? Dagupan bangus. But you know, luwi kayo, and I think dako possibility nga ni inaanak kainit because Dagupan surrounded by the ocean, di ba? The ocean, so, modubli ang kainit siguro. Well, gamay raman ang bukid sa Dagupan, puro tubig yun. So, but anyway, 51, imagine that, ano? But 32 to 42 will have already health issues already. Kaya, inom jud mo ng daghang tubig kung panago mo sa mga landong kung napay puno sa inyong dapit. Oo, and hydrate mo na advice sa pag-asa gyud. Inom gyud og daghang tubig. A sad news happened last Sunday while the rest of the world, Christian world, are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Many died, to the tune of around 207 died at a very big blast, series of blasts. And 6 of them simultaneous, and 3 5-star hotels and at least 3 churches were hit. In total, there are 8 bombs that went off during that particular Sunday morning around 8:30 in the morning. And what is so sad is that 3 of our churches, one of which is a famous historic St. Anthony's Shrine in Colombo, the very capital of Sri Lanka. So imagine that, 207 dead and 450 wounded, and of course, you know, the dead people will be, you know, will grow by the day because expected yun no, mas grabe pa ang gidaghanon. Yeah, serious damages and injuries. But what is sad is that why do you need to do that? You know, if you want to make your message across or whatever cause you are fighting for, why harm, why kill innocent civilians, though that have nothing to do with whatever it is that you are fighting for. And you know, I'm happy that our own president condole with the victims, and for church people like us, you know, who promotes love, and you know, the Pope always talagang he walks the extra mile by reaching out to those people that are not part of our faith. In fact, against our faith, but he reaches out to the Muslim brothers and to those, you know, whomever that he could reach out.
It's really very sad. Can you imagine 450 people wounded? Yes, 8 explosions. Yeah. Unya nakamugna ni og grabe no, 207 ang namatay. Yeah. 400 kapin ang nangasamdan og posible pa nga mosaka pa ni kay kuan ba yan 21 million people ning maong nasod no. Yeah, Nya karon nag-lockdown sila giilan nila nga acts of terror pero dunay nanggawas sa mga balita nga duna kuno intelligence memo warning of a possible attack nga ni-circulate 10 days ago. earlier. Yeah, 10 days Oo. earlier. Oh. So karon ang pangutana as ngano kunong gi-ignore ang warning or unsa gibuhat to address that warning. Ang maong pag-ulbo 8 explosions no. Sa kakusog sa ihang impact nga lagpot ang mga tiled nga atop sa mga simbahan. Ang church, o ang really. hotel The windows. roof, yeah. Oo. Shangri-La. Patay ang mga worshippers katong mga nanimba ug ang mga hotel guests sa maong pag-ulbo no. Daghan kaayog dugo sa mga kanang ludhanan sa simbahan, mga buak nga mga bildo. It's a sad day for our Yes. not only among Christians because those that attended masses are foreigners and 3 5-star hotels, Kingsbury and then Shangri-La and then another See hotel this escaped picture me. oh. Yeah. Flesh. Look at that. Scattered all over the church, blood and flesh and human beings ingon ana lang kasayon nga kung ano no. Matud ni Father Edmond Telekeratne, ang Social Communications Director for the Archdiocese of Colombo, niingon siya nga more than 1,000 people ang nanimba atong panahona for Easter Sunday because it was a special day. Daghan ang nangadto from mga lagyo nga villages because they wanted to go to church. Yeah. Can you imagine in your silence, you're closing your eyes and you're there. Reflecting. Most people go to church because the church is a place of peace. Supposedly. Supposedly, not only peace among men, but peace between God and His worshippers. And you went there, kneeling, closing your eyes, and suddenly these things happen. Mm-hmm. Wow, really, really tragic. Naingon sila nga, this is an attack against the whole of Sri Lanka because it is a multi-ethnic, multi-religious, and multicultural country. And every Easter Sunday, the whole country, regardless of your beliefs, your faith, your affiliation, comes together to celebrate Easter Sunday. Unya, mauni nahitabo, murag, mauni nakaguba kuno sa usa ka dekada unta nga kalinaw nga gi-experience sa country following the end of civil war in 2009. Wow. Sa ilang country. So, 2009, 2019. So this is a big blow, a step backward in terms of their... But imagine, the message is very clear, 3 churches and 3 hotels. So they really targeted the church and at the same time tourists. Oo, murabag for them to be known, to send a message that we are here, we are present, we can do a lot of damage. But you destroyed 10 years, 1 decade of peace. Nga dugay na kaayong gihandom sa taga Sri Lanka kay for 25 years. Pirmi ang ingon-ani nga mga attack during their civil war. After that, since 2009, ang Sri Lanka made the effort and it showed kay nahimo naman silang popular tourist destination and even won the title of best place in the world to visit in 2019 this year from travel guide publisher Lonely Planet. So karon guba ang ilahang effort nga gi trabaho for 1 They will be very lonely this week. But of course, we join the whole Christian world and non-Christians in condoling with the victims. And it's really sad. There was even one guest who pretended to be a businessman who's there for business. He went there as a buffet. And then when he reached the table, it was during he queued for a few minutes, and then when it's turned to get the food, they just detonated the bomb. Just like that. Just like that. Ang first wave of attacks na nahitabo during the Easter services sa mga simbahan in the middle of the country's minority Christian communities, sa Colombo, sa Negombo, ug sa Baticaloa. Unya gisundan kini sa tulo ka luxury hotel imong giingon ganina sa capital city of Colombo, dito sa Shangri-La, sa Cinnamon Grand ug sa Kingsbury. Yes. Unya ang Shangri-La in Colombo giingon nga ang ilahang Table 1 Cafe katong mong giingon nga buffet gi-attack
after 9 a.m., that's too early. Ang uban siguro ng guests, nangatulog pa. Ang uban, definitely, namahaw yun. Kining maong hotel, sikat sa mga foreign tourists o sa mga business community kay high-end maning Shangri-La, no? Yung gisunda na sa duglain na sab nga pag-ulbo dito sa usa ka hotel at bang sa Dehiwala Zoo. So, sa Dehiwala Mount Lavinia. Ang final blast dito na hitabo sa usa ka private house sa Mahawila Garden sa Dematagoda during a raid in connection with the attack. So, tulo ka mga pulis ang napatay. Atol adto nga hitabo. Sa dihang gisugdan og pangutana sa crime division officials ang mga tao in that place, 2 explosions occurred. 1 sub-inspector and 2 constables of police have been killed. Tragic. There was one manager. He was welcoming guests, and then he was one of those instantly killed. And most of the guests came there to celebrate Easter. Right after Mass, they went there for breakfast, and then boom, including children. Oo, sumoto nga, there were reports nga suicide bombings ni katong mong giingon nga ni line up pa. Yeah. So, definitely chosen a place, they have definitely chosen a place nga frequented by so many people because di man day to giputang lang. It was suicide bomber man. Definitely, it's not a random thing because 6 bombs going off together, almost simultaneously. Then a few minutes later, 2 more bombs. So this is a coordinated attacks, and I'm sure this is not just local. Definitely, there will be foreign groups who are wanting to create chaos. I don't know why they hate peace. Kuan siya, mura siya nagtuyok. Gibutang man sa akong gitan-aw ang mapa, no? Mura siya strategically placed. So, talaga. matud pa ni mo giingon ni mo. Kuan siya, well-planned, coordinated. Yeah. Oo, unya. Karon nga nagsigi na og padayon ng investigation, gi-block yun sa Sri Lankan government ang social media sites like Facebook and Instagram while they are doing their investigation. So can you imagine our health workers? They're gonna be very, very busy, attending to more than 400 victims. Yes. Unya, ang kapulisan sa Sri Lanka ni-impose na sa island-wide curfew from Sunday evening until Monday, no? Unya, tan-awon pag unsay ipuno sa Colombo, murag nikalit lang og kaminga, wala ni mga sakyanan kay people were still afraid, no? Because anytime it could go off na pod. Yeah. Imagine 10 years of serenity and suddenly this. It could really alter yung lifestyle ng city, community, or province na things like this happen. And yung children, because they will carry the trauma when they grow up, having experienced things like this. Lisod kayo, para nila na pag-overcome ani. So, wow. So, ang nakasad pag yun og samot is that karon there are indications that Christians were the apparent targets. 3 churches. Kay ang minority Christian community mo ay gituhuan yun karon by base sa investigasyon nga main target sa pagpang-atake murag katunga na lang murag pakapin na lang ang mga turista, but ang main target is the Christian community. Bisag minority religion ning sa Sri Lanka, mga less than 10% of the total population of 21.4 million, pero mosad ni matud pa ang nakatandog karon sa post-war peace in the country, no? Ang tension between the majority Sinhalese and the Tamil minority, which led to a 25-year civil war. Unya karon murag between the Tamil Tigers, classified by the United States and others as a terrorist organization, and government forces. Yun na nga. What is it that with Christianity that they hate us when we promote peace, love, and cooperation? In fact, when we say 3 churches were hit, even those that celebrate Easter Sunday were victims, and chances are they're Christians. Even if they're not Catholic, they're Christians because they celebrate Easter Sunday with early breakfast. Normally, tourists will wake up 10 o'clock, 9 o'clock, but they were there early as 8 o'clock in the morning during sharing a family meal to celebrate the resurrection of Jesus. And then, of course, 3 churches and 3 hotels and 1 private compound was hit by this senseless attack. Maunay kuan. I could never see or understand the logic behind hurting other people.
to further whatever cause. Bisan unsa pa maparelihiyon ug mapapolitika o bisan unsa, bisan pag personal, dili man gyud na ma-justify oy ang bisan unsa nga action nga makakutlo og kinabuhi and at the same time maka-cause og grabe nga kasakit sa bisan kinsa pa nang imong kontra. Yeah. What is sad is it's not only Christianity that promotes peace. You know, Islam is supposed to be also promoting peace and harmony and whatever faith you have or sabihin natin belief system. But you know, how could they do this to? We're non-combatants. You know, we are not engaged in any violent. You know, Christianity is to promote brotherhood, sisterhood, and love, peace, and prosperity. Why are we subject to attacks? You know, it really can be very difficult to comprehend. Na even if you're non-Christian, even if you're non-Catholics, of course, who wouldn't want peace, di ba, and harmony in our society? Mo na, hopefully. So, atong giawag ang tanan, no? Moingon ang uban. We can only offer prayers and yes. support. Even if we don't know them. Yes. Pray. And for our country also, nga we will be spared from things like these. Our memory is also fresh with terrorist attacks dun sa Basilan, di ba? Ganun din, simultaneous, and then during the first blast, the first respondents, yung mga health workers and peace officers, military and policemen were hit also. So can you imagine, you are there to help and then boom, apil ka. Yeah, apil ka sa. So really senseless. You cannot get anything out of it. How could this be? To plan to harm and kill innocent victims during war, pinusilay mo, natural man na kay your combatants. Na may kuan ka ng rules of engagement. Active, sabihin natin, active pursuit of violence, At least sure ka nga na kay kontra, kaila ka, dili ka ng lagi. paita. Because even in the Bible naman, may ganun din, the forces of good and evil. Kamutan lang, ayun ang apel ng mga bata, innocente, and worshippers at that. Worshippers at that. Luoy ang mga bata gid mo ginay in any war, bisan paggubat nga kanang gisabutan ninyo nga mag-away mo, magbinusilay mo, children will always be the luoy ba nga collateral damage kay ma-affected gud ang ilahang mga kinabuhi. So I hope, let's hope and pray that peace will reign over the world, in as much as we see things happening otherwise, the best thing to do and we could offer would always be prayers. Yeah, and I think we should also start praying, because I am not trying to be negative, but during the events that we will be celebrating 2 years from now, they can be very active, but our prayers should be really, really doubly active and in stronger. preventing and stronger. And more also. Pag-pray natin ating mga kapulisan, mga military, who will be in charge of the security. Itong National Youth Day natin, dakong kalihukan, ang ginuunta mong protektar sa atong mga kabataan. Oo, sa kanunay. Sa atong kaparian nga mausay mangusog alang sa maong kalihukan, Kunya, wala man tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Self-center, huwag pagkabana sa uban. Ang iyang kaugalingon rin, yun na. Kung ang barko padulog na nga malunod, ug dili siya musugot nga dunay mo sakay sa iyang sakyanan, nga masudlan pag-upat katao, kanang tawahan na self-center. O kining matanga sa kaniya, dili gayon makapahimod sa Ginoo. Sa Filipos 2:4 nag-ingon, pag tinabangay kamo, o dili kayo moray inyong atimanong ang tagsa ninyong kakayuhan. Kitang tanan gitawag na mahigugma sa atong isig kayo. Kung nahigugma ta na magpakabana kayo ta sa kinabuhi sabat. Ang usa ka minuhat nga selfish, dili gayon ikasinabot sabat. Kay dili man siya makamaong tanaw sa sitwasyon sa uban,
gawas siyang kaulingon lang. May isuon. Mo kaniyang pulong na makhatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Lang ito naman, ikaw na higugma sa tanang katawan. O gitingawa na mo nga kami may higugma usab sa among isikay mo. Kami na ngayo sa grasya nga dili mahimong sub-center. Ngunta, dili kami magdumili sa paghatag o pagkabana ngadto sa buwan. Amen. Sa bahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang iwag sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COY, sa KMAX, sa Philippine Airlines, IPI, Talon Herbal Plus, ug Prima ZND. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. Sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleofer, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2, si Ferdy. At ang itong mga balita, karong udto sa mga balita sa alas 12, humanay ni Santos nga misa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, ang atong mga balita sa Sayre 47 ug karong gabi kay Lunes man, paghigmata uban ni Tatay Dodong Limchua ug kaubanan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Eman Soabas. Good morning and hello Cebu. Thank you so much.